événement donna population commissaire a fɔra ɲɛna cogo min na nun keta ka kuma fɛ u ye ɲɔnɔ ma se ka lakana polisiw fɛ u ma se ka lakana polisi ye mɔgɔ 25 ye polisiw man ca baarakɛminɛn t'u bolo wa jugutigiw fana b'u la donc maintenant ni cɛ fiyɛra aw wulila biɲɛti ko de la cɛ fiyɛra nin kɛra cɛ la o dimi donna mɔgɔw la o y'a sɔrɔ dimi wɛrɛ bɛ yen aw bɛ patrouille daminɛ su fɛ 20 heures fo ka taa se heure dɔ ma mɔgɔw bɛ taa foro la mɔgɔw bɛ taa tile foro la ni lasara sera minnu tɛ sɛnɛ ɲɛdɔn olu t'a dɔn an b'a ɲɛdɔn an ɲɛ malo sɛnɛ ni lasara sera i bɛ kule sɛnɛkɛla dɔ fɛ de k'a kana ka taa so a kana a bɛ komi ni wɛrɛ de bɛ don a la a bɛ baara kɛ fo ka taa fɛngɛ tunu donc n'o bɔra 18 heures waati 19 heures waati la k'a bɛ taa ka so a ko moto kana boli olu bɛ don so fɛ u bɛ na 20 heures u ni polisiw bɛ ɲɔgɔn na ko patrouille o de kuma de fɔra u ɲɛna k'a kɔrɔ d'a kan o dimi bɛ mɔgɔ la u ma mɔgɔw lamɛn ɔ ni nin nana ka na kɛ tan commissaire a ye commissaire wele k'o kana commissaire nalen na ni commissaire bɛ sigi mairie t'a kalama a ka adjoint t'a kalama o commissaire nana o cogo la jamanadenw mɔgɔw y'a natɔ ye sɔgɔmada fɛ 9 heures kabiri 9 heures mɔgɔw bɔra 8 heures dɔ ko 8 heures dɔ ko 9 heures en tout cas an ye kunnafoni min sɔrɔ à partir de 9 heures mɔgɔw jɔlen tun bɛ commissariat da la bere t'u bolo kabakuru t'u bolo busan t'u bolo marifa t'u bolo an tɛ dɔwɛrɛ ɲini na dɛ commissaire a y'a labɔ a ka segin a nɔ la an tɛ dɔwɛrɛ ɲini na commissaire a y'a labɔ a ka segin a nɔ la fo ka taa se 11 heures ma donc a nana ka na se yɔrɔ dɔ la polisiw tɔɔrɔla u ye gazi cili daminɛ parce que u b'a fɛ ka bɔ u koronnen don ka fɛngɛ kɔnɔ u ye gazi cili daminɛ u bɛ gazi cili la min fɔra an ɲɛna tir bɔra commissariat la polisi dɔ fɛ ka adama minɛ adama minɛna min kɛ o jili la mɔgɔw y'o cɛ ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la adama taara dɔgɔtɔrɔso la min kɛ sani adama ka faga mɔgɔ min tun bɛ polisiso da la k'a tɛ mɔgɔ 200 donc maintenant kabiri a fɔra ko polisiw laban ko mɔgɔ fagar'u bolo jama bɔra ka na a bɛ mɔgɔ 600 700 ɲɔgɔnna bɔ ka na polisi yɔrɔ bɛɛ minɛ ko komi n'a ma ɲa saya kɛra ka ban olu fana t'a dabila donc o de kɔnɔna na u ye polisi saccageli daminɛ gaziw bɛ ci marifaw bɛ ci walasa polisiw b'a fɛ k'u dégager ka taa gendarmerie la marifa bɛ ci o marifa ci de kɔnɔna na commissaire u bɔtɔ la k'u bɛna parce que gendarmew y'a essayer k'u dɛmɛ k'u sécuriser walasa u ka se ka don u ka don gendarmerie kɔnɔ parce que mɔgɔw ni min sera gendarmerie la mɔgɔ tɛ gendarmew la parce que u b'a fɔ gendarmew ɲɛna aw ma fɛn k'an na donc maintenant u tagatɔ la o la sisan kabakuru ye commissaire sɔrɔ kabakuru y'a sɔrɔ a fiyɛra bala nana jigin a kan bala nana jigin commissaire kan bala min jiginna commissaire kan a bɔra an y'a mɛn cogo min na n t'a bɛɛ fɔ a bɔra commissariat kɔnɔ o y'a sɔrɔ polisiw bɛ commissaire tun bɛ ɲɛfɛ kɔfɛ donc nin bali min ye commissaire sɔrɔ bali tun bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ polisi fɛn fɛn bɔra tun bɛ ɲɔgɔn kan ka bɔ bali tun bɛ se ka bin bɛɛ kan mais bali binna commissaire kan n ko komi o de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da donc a bɛ na ni kuma wɛrɛw ye an ye kunnafoni sɔrɔ k'a da yɔrɔ min na o y'o ye fɔlɔ nin ko in na kunnafoni tɔw bɛ tɔw bolo mais une chose est claire an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa arajo bɛɛ datugura u sera Kayira ma est ce que o ye siɲɛ fɔlɔ de ye Kayira ko la n t'a siɲɛ fɔlɔ ye Kayira ko la an ye procès ala barika la an ye procès min kɛ Bamakɔ yan fɔlɔ an y'o gagné o kɛra Alpha contre la u y'a fɔ ko Kayira a fait appel au coup d'état ici an ye procès kɛ Alpha ye arajo Kayira datugu une semaine o taara kɛ nkalon ye o kɛra yan Kayira si ma dayɛlɛ Mali kɔnɔ ni gɛlɛya ma wuli a la mais min b'an kɔnɔrɔ fili gɛlɛya bɛ wuli Kayira la tuma bɛɛ an tɛ arajo si mankan mɛn an tɛ journal si mankan mɛn au contraire arajo tɔw b'u ni journal tɔw b'u ka page de di mɔgɔw ma minnu b'an accuser tuma bɛɛ minnu bɛ jigin Kayira kan tuma bɛɛ o de bɛ kɛ tuma bɛɛ
o de kama radio kara yi désolidariser ka bɔ do tɔw ka grève min kɛra grève ja min kɛra hari k'a ɲɛɲini k'a dɔn min bɛ sen na kumaw bɛ fɔ radio kan bi Mali kɔnɔ kumaw bɛ fɔ journaux kɔnɔ bi Mali kɔnɔ ni Kayra y'a tilancɛ fɔ ni an ka fanfɛ radio y'a tilancɛ fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko bɛ ban ye o de kama Mali ko ma ko Umaru ko a ye plainte bila ka na n ko Mali 2012 Kucala radio jenina siɲɛ 2 minnu y'a jeni u taar'u sigi radio wɛrɛ de la k'a fɔ anw de y'a jeni a kasɛtiw bɛ yen an y'a bɛɛ labɛn conseil du siècle k'a bɛɛ labɛn k'a bila ka taa i tun bɛ transition kɔnɔna na Daniel Tesugu fɛngɛ procureur général ye n ko foyi ma bɔ a la hali réparation a ma kɛ o bɔra yen radio Kayra jenina ɲɔnɔ o ɲɔnɔ kelen in kɔnɔ a waati kelen na an y'o plainte fana don hali fɛgɛ ma fili an na u nana ka na mugu ci radio Kayra kɔnɔ pour annoncer le 30 avril u nana mugu ci radio Kayra kɔnɔ ka gardien ci fo ka maaya plainte donna hali sini maga ma k'o plainte la u tilala ka na mun kɛ parti sadi ka siège min bɛ ɲɔnɔ safurulaye Mopti o taara jeni Mopti ye o kɛra 2012 kɔnɔna na hali sini plaintew donna isiw ye constat kɛ nka radio Kayra mɔgɔw ye kalo joli kɛ taa ni ka segin na kan gendarmerie la ko la u ma min kɛ k'u datugu radio Kayra mɔgɔw ye taa ni ka segin jumɛn kɛ ka dɔw siri ka biri Kucala fo Bamako direct prison na Bamako k'a ye polisiw dɔgɔya o kɛra ɲɔnɔ ta ko tɛ ka mɔgɔw minɛ ku t'u bila kaso kɔnɔ 45 jours u bɛ kaso la k'an ye radio Kayra ɲɔnɔ radio Kayra nɔfɛ o bɛɛ kɛra donc ni mɔgɔ sugu dɔw bɛ t'u jɔ u ka c'est à dire que wari ye jamanaden tiɲɛna hɔrɔnya danbe a fɔli u b'a fɔ para nka n'i ye wari ni kun bɔ dɔrɔn hɔrɔnya ni danbe bɛɛ bɛ tunu u b'u pan k'u jɔ journaux ni radio kɔnɔ ko an bɛ k'an yɛrɛ victimiser anw ma dege victimiser la o an mana acte min kɛ an b'a fɔ an y'a kɛ an b'a assumer anw tɛ se ka kɛlɛ kɛ kabiri san 40 k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna ka na anw bagabaga o tɛ yen o ni min filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a ye télévision na tuma bɛɛ